ala hala won to tum ne sam jihad yuro mo jihad yuro sam tay alhamdulillah dende madiga sokra tiri wo ma jihad yo ko to ninga la ra ke surunna jihad ye leba al hali ni al hala ya bo ayusan ningi bi jihad zugo ko hangi wala mosa yero so manda samanda ba po zidda ton zamanan ka larabram zamani nasannam zamani yero so manda mi te wonne ba ko ne ba te wadi yulam tikdun kuda la tubete jihadi te buru kenga don ko yi al hala ya wana la al hala hambe po wannan dina ya tira alibiya claire wannan dina ya claire wannan bu min winigim tili la man tum do dina tuma la sayr do dina nit ning ho wanda tum modoba en samo dina bubi kan saban defend misi wannan leben to lo l'islam ba tum tas dina ren dina tas point nit ning ho wanda tin gidro to bara tas bob zabni ning kan soba donc jihad zabara wakat bugo ay ton be tingun turu wannan ti bamaram ba warat mo ha en sah ton turu makko ton le be kifndam wala bamba ko ton do tun wende saagna le bra tili ton yiki en mon zabre en zabni bambaram bon tusba dar pa tun wennam ay bare ne ha sam fu dine bo en fo nenge bombale ke to me kita mo ne ma ona sam fu dine fo yiki zer jihad le bra tile wannan le mdu go ali lamba to tas wonnam dine duniyo fa gi kepi bare wannan so duniyo gi do ben le la ma sidi ka musa en pare tin san tahir wonnam dina en tas ka pour musa avant to on ta tenga ti tenga na nam sayidi wonnam din pa kin ton tenga yi ti be le ti ayo e wonnam so tenga ngako ba ti kin tas wonnam ko esa han tas han da to na bo saki ndando so ta jansi e man sha'a falyu'min wa man sha'a fa pampa morod net ko ton ta hadam bala han sakan de ga soba fa bihi wa ni'ma an sa soba yene ne yi ton bo foro hedne de la man yamba tin to dan pa tuen girt mun nam dil pe kinde tengai tengana ma han girt pe kinde musa fugo de su wo zek sa hakan ko fugo de jihad zabe e yis bamba mpa mi kitenga ko ringi de ihlam han ni zabe jihad waya wala man ta zabe ne tenga ta odamba an wilba en kitenga sa jihad sa fa zabe ne nimbuido la badan man da da'wa ba tini muyra po mo san yati li long ye sidan sake ta ke li long po ne ndi li long ye be da ta ba pasida ta zini zubedo da jihad da sabab kan da jihad zabab ko nyam bane don jihad zabab da sabab kan se nyam han zabati ya bon jihad dafa ayam defend da mense wala jihad talab ayam ta hada wannan koyse tibeti pata har ko do jihad zabab jihad hana zab me fokoto yono ko panel fa yi zama zugu bala ndika ya apar suur be apar zibi zo ndan ton zab jihad abada jihad yono bi ha l'islam ba tor so ba l'imam mondum bol ko ton so mon zab jihad défendre mense et so mon zab jihad sen wonnam dina len ti tor so ba moni to geza won suka kan ne kan nam la han tun to kon saba to nyak ba ma to kengo den patu mi ya yar bala ni na fa tun yik manda handa ya yon de ti yolun ken kwa la ya ni su bun tum la ni ga yon bi linga lihlam tinsan wa tinsan nan namsan la bang da ba yon go ya ko groupe wala soda ibna to zab jihadi bi ya kara kan ga panya ko no sa kan mo ha pati dai tinebi yik bala man groupe nan to zab tibam zabare jihad abara fa jihad ko ana man sel son la ma zem san gom ni sba zem ti anasa nomba ton zamana ka ti li long ya zim dina li long kise neba ya na koda neba ya gom fi de bam gom do ban mi san mi li long yi de neba ta ba ko e ni mi sun ton to li long ti li long koda neba ban mi san mi li long yi de neba ta ba mi san mi renda la ne handa ton to ra to ya yo to handa ton yo ko yunga abawda no ko ba ya kan be anor be abon yo ba ma yo ko re ne ban tras purum bala yak ne bam han dat balam be la ba yunu go teedo kense sama ndam ba poto sam ko bo tore to hana sam me bo pur wonnam yulab sam don ko to bam diki len dulo li long ti li long la woto ni
wa ya l'islam bangir pi de zifala bangir pi de Égypte pi de Arabie Saoudite Qatar ko de zeng pa bamba en la moemera man wazu rambaya e morbo na go mo sun yir kan si budu e na panyana nan la da winigam ti boy tom do tom kan si rambay ob yo so wonna munikra on rod ba han tonta me e lebe ye puto rambal no bli no rod zal bal ko da be ton da kila bamba ramboko ton ne alhamdulillah jihadiya bumsum bi ila qiyam sa'a nam ton tem ko nga panga ti zemsa wortondu ti zimba zabal jihadiya en nanam sa tun libera ni valam si mba zabal jihadiya ton pan ko muso ba jihad la san ko jihad be me ne man ko nga panga dan ha pam pang bio bi ara ita na zabal jihado ba ne ni yete jihadi kai yiwadi musibo bari jihad pa nasakhla alim ba bum hiyees me jihad be me ta sababram san wa la sababram san pa wa jihad pa be o nyam pa ne dana wana man fa si son ala wana fo Muhammad re ti tum ti zemse ala wana zangat ne be ba me awram ni so ndat li long yor sango wada no ko bo tutun do li lo wana man fa ni le son na d'accord wadanda so so me ta la wono ni onda dan ka ba ne ke ni so to ni insha Allah da le ko wana wat yesa dana wana man si son ala wana ko ta si wana ya fi so ko rabba wana zeka daraja rabba zini ko ti to zebsi wana ko rajul somde da wana bas baraka zini ko to ko zebsi da wana yafdo da wana ba da bambere wana wani fasi wa somo subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu